আজি मो जीवन रे आसीथिबा कठिन परिस्थिति दिने मो जीवनरु तो निश्चय चलीजिब किंतु एई समय रे बदली जाइथिबा किछिटा लोक मोर हृदयरु सबुदिन पाई बाहरी जीव। आपण विश्वास करिबेनी किंतु एक कथा सत आज्ञा शेष पर्यंत आपणक सह केवल आपण ही थिबे आउ केही भी नथिबो। दिने मु मध्य बहुत कथा कहूथिली हेले आजी दिने मु मो ओठको चुप करी रखिदेली कहीं मु शुणिची आज्ञा कम कहिबा द्वारा कुआडे बहुत गुड़ाए भांगी जाउथिबा संपर्क भी गढ़ी होई जाए। केबे कौनसी जिनिस पाई अपेक्षा करिबा हो किंबा केबे कौनसी जिनिस को नहीं सहिबा हो एहा मनीषर दुर्बलता होई न थाए बरम एहा तो मनीषर एमितिका शक्ति जहा समस्तंक पाखरे न थाए। आमे भी कौनसी मनीष पाई एते जरूरी एहा केवल मो हृदयर अंधविश्वास आज्ञा। आपण गोटिए मास्क व्यवहार करी कौन करि पारिबे बा सेमानंकर जो लोक मानंक पाखरे हजारे चेहरा रहिछि। आजि कालीर दुनिया मेसिनारी दुनिया आज्ञा हजार हजार दिनर संपर्क को मध्य क्षणिकरे लोके डिलीट करि दियंती। जदि आपण टिके चुप बसी पड़िबे तेबे लोक माने कहंती कि चुप होई बसिबा भल कथा नुह आउ जदि आपण टिके निज हृदय खोली हसी देबे तेबे लोक माने से हसीबार कारण पचारिबे। बड़ आश्चर्य धरणर एई दुनियार लोके ए जीवन तो केवल से पुस्तकर पृष्ठारे ही भल लगी थाउ सत जीवन रे तू तो अलगा किछि होई थाउ। जदि आपण निज हृदय दबा पाई चाहुछंती तेबे आपण निज हृदय को सेई लोकंकु दियंतु जिए हृदयरु सफा होइथिबो बंधु चेहरारु नुह। आपण विश्वास करिबेनी किंतु एक कथा सत आज्ञा जो लोक माने सबु बेले अन्य मानंकर स्नेह और आदर करंती सेमानंकु सबु बेले कष्ट दउथिबा लोके ही मिलंती। ए जीवनर कौनसी प्रकार भी सर्टकट न थाए आज्ञा। कौनसी मनीष को से तबेले जाई सफलता मिले जेतबेले से मनीष प्रतिदिन टिके टिके करी सफलता आगकू बढ़ी चलु थाए। से दर्पण भितरे मनीषर मुह हो किंबा से संसार भितरे मनीषर सुख हो केवल देखा जाई थाए सतरे न थाए। एक कथा मु मो जीवनर अनुभव कहूची आपण कहूथिबा प्रतिटी शब्दर भी गोटे अलगा तापमान थाए। आपणक शब्द हुए तो काहाकू शांति देई पारे आउ आपणक शब्द हुए तो काहाकू जळेई देई पारे। हे बंधु मिछ कुहंती सेई लोक माने जो लोक माने कुहंती कि आमे माटीर मनीष। मु मो जीवन रे एमिति बहुत निज लोकंकु देखिछि जो माने पथरर मनीष। जेतबेले कौनसी लोक को आमर आवश्यकता थाए से तबेले सी आम सह मिठा मिठा कथा होई थाए आउ जेतबेले तार आवश्यकता पूरण होई जाए बंधु यार उत्तर मु भी जानिनी से मनीषर कथा कहिबार शैली बा काहीकि बदली जाए। आपणक जीवन रे चक्र व्यूह प्रस्तुत करुथिबा प्रतिटी लोक आपणक निजर ही होई थाए। एक कथा बदली जाइनी आज्ञा एहा काली भी सत थिला आउ एहा आजी भी सत अछि। ए दुनिया रे प्रतिटी व्यक्ति सह आमे करुथिबा साक्षात तो स्वयं भगवानक जोगु संभव होई थाए किंतु जदि अलगा करिबार कथा आसे तेबे मनीष निजे ही निजठू अलगा होई जाए। जो संपर्क रे आपणक थिबार नथिबार कौनसी प्रकार फरक काहाकू भी पड़े नाही। से संपर्क रे आपण रहिबा अपेक्षा हसी करी से संपर्क रु आपण बहुत दूर को चली जांतु देखिबे सारा जीवन खुशी रे रहिबे। मनुष्य जीवन रे थिबा संपर्क मानक भितरु किछिटा संपर्क गोटे भड़ा घर भली होई थाए आज्ञा। से संपर्क को आपण केते भी सजेई दियंतु सिए केबे भी आपणकर होई पारिबनी। केही जणे एकथा को बहुत सत्य भावरे व्याख्या करिथिला आज्ञा कि आपण आपणक जीवन रे एका रहिबा शिखी जांतु काहीकि ना किए केते भी निजर होई थाउ ना काहीकि दिने तुम हाथ छाड़ी चली ही जीव।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ରାଜା ଭଳି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଆଜ୍ଞା, କେବେ କେବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କେବଳ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସେ ମଣିଷର କେହି ହାଲଚାଲ ବି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି ରହିଯାଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାହା ଘଣ୍ଟା କହୁଛି। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ, କେବେ ବି କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଏତେ ଭୟାବହତା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ କେବଳ ମିଠା ଖାଇବା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଠା କଥା କହିବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ କେବେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ସମୟ ମିଳୁ। ତୋ ସହ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହିସାବ ବାକି ଅଛି। ଏବେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୋ ଜୀବନକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସୁଧାରିବାର ଅଛି। କେବେ ଏ ମଣିଷର ହୃଦୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ତ କେବେ ସେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ଏ ହୃଦୟ ରଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହୃଦୟ କେଉଁଠି ବା ରଖିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଉଭା ନ ହୋଇଗଲ? ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲିନି, ତେବେ ତୁମେ ଏକଥା ଭାବିବ ନାହିଁ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ବି ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧୋକା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲି ହିଁ ଯିବ। ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ କେବେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେମିତି କେବେ ବି ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧଟିଏ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଇ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇର କ୍ଷେତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖାଇବା ଆସିଛି, ସେ କୃଷକ ଭାଇର ପରିବାର କେବେ ଭୋକରେ ନ ଶୋଉ। କିଛିଟା ଲୋକ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ମୋ ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ତାହା କହିଦିଏ। କଥାକୁ ଲୁଚେଇବା ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି କେବଳ କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ରହେ, ସେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହଁ କି ମଣିଷ ମରିସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳେ ଅବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୋର ଏହା ଅଛି କି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁ ପାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିଦେଲି। କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି। ଏ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଅଜବ କଥାଟିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କେବଳ ସେଇ ଲୋକର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲରେ ହିଁ ଥାଏ। ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଆଜିକାଲି ପଚାରିବା କିଏ? ମୋତେ ପାଗଳମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେବେ ଉଚିତ ସମୟରେ କାମରେ ଆସନ୍ତିନି। ଏକଥାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନି ସେ ମୃତ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ମୋ ଧାରଣାରେ ସେ ବି ମୃତ।
जीवन बीतेइबार दुईटी प्रक्रिया रहिछि आज्ञा। प्रथमटी जदि कौनसी जिनिस आपणଙ୍କୁ पसंद ताकू निजर करबाकू चेष्टा कर। आउ द्वितीयटी जदि कौनसी जिनिस आपणଙ୍କର निजर होई सारिछि तेबे ताकू पसंद करिबा पई चेष्टा कर।